بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْقُولُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَهُوَ أَنَّ تَصَارِيفَ الْأَفْعَالِ كُلِّهَا كَالْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ دَالٌّ عَلَى مَعْنًى مَخْصُوصٍ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ دَالًّا عَلَى مَعْنَى الْوُجُوبِ۔ اس سے پہلے دلیل اجماع کو بیان کیا تھا کہ اجماع کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ اہل لغت اور اہل عرف سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی فعل طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ لفظ امر سے طلب کرے، اور کمال طلب وجوب ہے، لہذا اس بات پر اجماع کی امر ہی کے ذریعے سے طلب کرے، اس بات کی دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ امر کا لفظ وجوب پر بھی دلالت کرے اور اباحت اور ندب پر بھی دلالت کرے اشتراک کے طور پر، کہ سب کے درمیان امر مشترک ہو، امر کا معنی صرف وجوب ہی نہ ہو، وجوب پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب لفظ مشترک ہونے اور حقیقت و مجاز کے درمیان دائر ہو تو اصل یہ ہے کہ اس کو حقیقت اور مجاز پر محمول کیا جائے، اشتراک پر محمول نہ کیا جائے۔ جیسے یہاں ہے کہ امر کو ایک تو یہ ہے کہ اباحت ندب وجوب وغیرہ میں مشترک معنی اشتراک ہو، ایک یہ ہے کہ امر وجوب کے معنی میں حقیقت ہے، اباحت اور ندب وغیرہ کے معنی میں مجاز ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے وہ اشتراک کی نفی کرنا، اس لیے اشتراک کا معنی کہ امر سب کے درمیان مشترک ہو یہ منتفی ہوگا، اور جب یہ منتفی ہے تو وجوب کے معنی میں وہ حقیقت ہوگا، اور دوسرے معنی میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ مجاز ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض کا اور جواب دیا تھا کہ یہاں دلالت اجماع کہا ہے، اجماع نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کا اس پر اجماع نہیں ہے، اہل لغت اور اہل عرف کا اس پر اجماع نہیں ہے کہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، بلکہ ایک دوسرے امر پر اجماع ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل کسی سے کوئی طلب کرنا چاہے تو امر سے طلب کرے۔ اس کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، تو نفس اجماع امر وجوب کے لیے ہے، اس پر نہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اجماع ہے اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے، بلکہ کہا اجماع کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دلیل عقلی کو ذکر کر رہے ہیں کہ عقلی دلیل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے
کہ امر وجوب کے لیے ہے وہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے عقلی دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ تمام افعال مثلا ماضی، مستقبل، حال کی گردان دال علی معنی مخصوص، مخصوص معنی پر یہ سب دلالت کر رہے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے پر، حال موجودہ زمانے پر، مستقبل آنے والے زمانے پر، تو ہر ایک کی دلالت مخصوص معنی پر ہو رہی ہے، اور امر بھی ایک فعل ہے تو اس کی دلالت بھی معنی مخصوص پر ہونی چاہیے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، تو امر کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ معنی مخصوص یعنی وجوب پر دلالت کرے۔ اب اس پر ایک اعتراض کہ لغوی چیزیں قیاس سے ثابت نہیں کی جاتی ہیں، لغوی چیزیں قیاس سے ثابت نہیں کی جاتی ہیں، یہ تو آپ لغت کو قیاس کے ذریعے سے اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ امر کا معنی وجوب ہے، قیاس کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوا نا۔ یہ کہتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ، یہ لغت کو قیاس کے ذریعے سے ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بل لِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدْمُ الْاشْتِرَاكِ، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اصل مشترک نہ ہونا ہے، ماضی مشترک نہیں ہے، حال مشترک نہیں ہے، مستقبل مشترک نہیں ہے، تو یہ دکھانا ہے کہ اصل لغت میں کیا ہے کہ مشترک نہ ہو، تو امر بھی مشترک نہیں ہوگا، تو امر میں بھی اصل یہی ہوگا کہ وہ مشترک نہیں ہے، اور جب مشترک نہیں ہے تو وجوب کے لیے متعین ہو جائے گا۔ وکیل، یہ ایک دلیل عقلی ہے۔ دوسری دلیل عقلی یہ ہے کہ وکیلا المعقول ہو، اور کہا گیا ہے کہ دلیل عقلی یہ ہے ان السیدہ، کہ مولا اذا امر غلامہ، جب اپنے غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے، پانی لے آؤ کہا، وہ کھڑا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے ہی تو کیا ہے نا، تو پھر بعد میں کہا امر ہی تو آپ کیے تھے، ہے نا، اس میں مجھے اختیار ہے لاؤں یا نہ لاؤں، ہے نا، پیاسا مر جائے وہ۔ جب مولا اپنے غلام کو کوئی کام کرنے کا حکم دے ولم یفعل، اور وہ نہ کرے، استحق العقاب، تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ فلو لم یکن الامر للوجوب، تو اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا لمستحق کا ذالک، تو وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ مستحق کے سزا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو امر ہے وہ وجوب کے لیے۔ وقد نقل فی بیان النصوص والمعقول، اور نقلی دلیلوں اور عقلی دلیلوں کے بیان میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، علماء نے اور بھی دلیلیں ذکر کی ہیں، ترکتھا للاطناب، بہت زیادہ تفصیل ہونے کے خوف سے میں نے اسے ترک کر دیا ہے نا، انہوں نے ترک کر دیا ہے تو ہم بھی ترک کر دے رہے ہیں، آگے آپ کہیں نہ کہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو مطالعہ کریں گے۔ ثم شرع، پھر ثم شرع المصنف فی بیان انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب فماذا حکمہ، پھر مصنف نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ امر سے جب وجوب کا معنی مراد نہ لیا جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرینے سے امر کسی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب امر وجوب کے معنی میں استعمال نہ ہو تو وہ کیا ہے، حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ ہمارے ائمہ کا، خود ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے کہ جب اباحت کے معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے یا مجاز، ندب کے معنی میں امر کا استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے یا مجاز۔ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ حقیقت قاصرہ ہے، اور دوسرے لوگ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ وہ مجاز ہے،
پوری بحث میں بتا دے رہا ہوں اختصار کے ساتھ، پھر ترجمہ کر دوں گا۔ حقیقت قاصرہ، حقیقت لفظ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پورے معنی موضوع لہو میں اگر لفظ استعمال ہو تو اس کو حقیقت کاملہ کہتے ہیں۔ معنی موضوع لہو کے جز میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت قاصرہ کہتے ہیں۔ کسی قرینے کی بنیاد پر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اباحت، ندب اور وجوب ہر ایک کا معنی بتایا ہے۔ وجوب کس کو کہتے ہیں؟ جواز الفعل ما حرمت الترک۔ ندب کسے کہتے ہیں؟ جواز الفعل ما رجحان الفعل۔ اباحت کسے کہتے ہیں؟ جواز الفعل ما جواز الترک۔ ان تینوں تعریفوں میں جنس کیا ہے؟ جواز فعل، ایک جز، اور فصل میں فرق ہے۔ امر میں کیا ہے؟ حرمت ترک۔ ندب میں کیا ہے؟ رجحان فعل۔ اباحت میں کیا ہے؟ جواز ترک۔ فصل میں فرق ہے لیکن جنس میں ایک جز میں سب متفق ہے۔ تو ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر امر وجوب کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہو تو امر کا ایک جز جواز فعل تو پایا جا رہا ہے وہاں، تو معنی موضوع لہو کے جز میں امر کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جواز فعل والے ایک جز پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ بہرحال پایا جائے گا۔ تو معنی موضوع لہو کے جز میں استعمال ہوگا جب وجوب کے معنی میں استعمال نہ ہو، لہذا وہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ۔ اور بعض علماء نے جنس اور فصل دونوں کو دیکھا، مجموعے کو، کہ وجوب میں کیا ہے؟ جواز فعل حرمت ترک کے ساتھ، اور اباحت میں جواز فعل جواز ترک، ندب میں جواز فعل رجحان فعل، ہے نا؟ دونوں کے مجموعے کے حساب سے جنس و فصل کا مجموعہ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مباین ہیں۔ ان تینوں میں کیا ہے؟ تباین کی نسبت ہے جب مجموعے کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور جب تباین ہے، حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا، اس کے مباین کوئی دوسرا معنی مراد لیا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا۔ یہ اختلاف ہے، اسی کو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ فقال، انہوں نے فرمایا اذا اریدت به الاباحۃ او الندب، جب امر سے اباحت یا ندب کا معنی مراد لیا جائے، اے اذا اریدت بالامر الاباحۃ او الندب، یعنی جب امر سے اباحت یا ندب کا معنی مراد لیا جائے، وہ عدل عن الوجوب، اور وجوب سے اعراض کر لیا جائے، فحینئذ اختلف ما فیہ، تو اس صورت میں اس وقت اس میں اختلاف ہے۔ فقیل، ایک قول یہ ہے انہ حقیقت، کہ دوسرے معنی یعنی اباحت اور ندب میں استعمال بھی حقیقت ہے، کیونکہ یہ اباحت اور ندب بھی وجوب کا باز ہے۔ اے یعنی ان الامر حقیقت فی الاباحۃ والندب، ایضا امر کا اباحت اور ندب میں استعمال بھی حقیقت ہے۔ لأن کل واحد منہما بعض الوجوب، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک بھی وجوب کا بعض حصہ ہے، جواز فعل سب میں پایا جا رہا ہے۔ وبعض الشیء یکون حقیقتاً قاصرتاً، اور شے کا بعض یعنی جز میں اگر استعمال ہو تو وہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے۔ پورے معنی موضوع لہو کے لیے لفظ کو استعمال کیا جائے تو حقیقت کاملہ، لیکن معنی موضوع لہو کے جز میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت قاصرہ۔ معنی موضوع لہو کامل کیا ہے؟ جواز فعل ما حرمت الترک، اگر اس میں استعمال ہو تو حقیقت کاملہ ہے، لیکن اگر اباحت میں استعمال ہو، ندب میں استعمال ہو، تو جواز فعل میں تو استعمال ہو رہا ہے ایک جز میں، معنی موضوع لہو کے جز میں استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ حقیقت قاصرہ ہوگا۔ لأن الوجوب، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وجوب نام ہے،
जवाज फेल मा हुर्मत तर्क का, और इबाहत नाम है जवाज फेल मा जवाजी तर्क का, और नुदुब नाम है जवाज फेल मा रुझाने फेल का। फयकून कुल्लु मिनहुमा, तो इन दोनों में से यानी इबाहत और नुदुब में से हर एक मुस्तामलन फी बाज़े मानल वजूब, वजूब के एक हिस्से में इस्तेमाल होंगे। अगर अम्र को इबाहत और नुदुब के माने में इस्तेमाल किया जाए तो वजूब के एक जुज में इस्तेमाल हो रहा है, माने मौजू लहू का जुज मुराद हो रहा है। वह मानल हकीकतिल कासिरा, और यही तो हकीकत कासिरा है, अल्लती उरीदत बिलफ्ज़िल हकीका, जो लफ्ज़ हकीकत के लफ्ज़ से मुराद है। वह मुख्तार फ़ख्रुल इस्लाम, ये मजहब किसका है कि अगर इबाहत और नुदुब में इस्तेमाल हो तो ये हकीकत कासिरा है, हकीकत है ना, अगरचे हकीकत कासिरा सही। ये इमाम फ़ख्रुल इस्लाम बज़दवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़हब है। इनकी किताब जो उसूल फ़िक़्ह में है, उसूल बज़दवी के नाम से लाइब्रेरी में है, आप देख सकते हैं, लेकिन दर्स में शामिल नहीं है, आपको उसे पढ़ाया नहीं जाएगा। ये किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो उस किताब का मुताला कर सकते हैं, तफसीली किताब है, उसे देख सकते हैं। ठीक है। वकील, एक कौल तो हो गया इमाम फ़ख्रुल इस्लाम बज़दवी का कि इबाहत और नुदुब में इस्तेमाल ये क्या है, हकीकत कासिरा। एक कौल ये है ला, हकीकत नहीं है, लिअन्नहु जावज़ा असला, क्योंकि वो अपने हद से आगे बढ़ चुका है, अपनी असल से तजावुज कर चुका है, उसकी असल वजूब है, वजूब से वो तजावुज कर चुका है, और जब अपने माने असली में इस्तेमाल ना हो तो वो मजाज होता है, लिहाजा ये मजाज हुआ, है ना। तफसील आ रही है। कील यानी कहा गया है इन्नहु लैसा बिहकीकतिन, कि अम्र का इस्तेमाल जब वजूब के अलावा माने में हो तो वो हकीकत नहीं है, ही नहीं इस वक्त, बल मजाजुन, बल्कि वो मजाज है। लिअन्नहु कद जावज़ा असला, क्योंकि वो अपने असली माने से तजावुज कर चुका है। वह वजूब, और उसका असली माना क्या है, वजूब। लिअन्नल वजूबा हुआ जवाजुल फेल मा हुर्मति तर्क, क्योंकि वजूब कहते हैं जवाज़े फेल मा हुर्मते तर्क को, इबाहत कहते हैं जवाज़े फेल मा जवाज़े तर्क को, नुदुब कहते हैं रुझाने फेल मा जवाज़े तर्क को, है ना। फल हासिल, खुलासा ये है अन्ना मन नजरा इलल जिन्सिल लज़ी हुआ जवाजुल फेल फ़क़त, कि जिन्होंने सिर्फ जिन्स को देखा, और वो क्या है, जवाज़े फेल। तीनों की तारीफ में जिन्स क्या है, जवाज़े फेल। तो जिन्होंने सिर्फ जिन्स यानी जवाज़े फेल की जानिब देखा, जन्ना अन्नहु मुस्तामलुन फी बाज़े माना, उन्होंने ये समझा कि ये माने हकीकी के जुज में इस्तेमाल हो रहा है। फयकुनु हकीकतन कासिरा, लिहाजा ये क्या होगा, हकीकत कासिरा होगा। ये इमाम फ़ख्रुल इस्लाम बज़दवी है ना, उन्होंने सिर्फ जिन्स की तरफ देखा और ये कहा कि ये जुज़े माने मौजू लहू में इस्तेमाल है, लिहाजा क्या है, हकीकत कासिरा है। वह मन नजरा इलल जिन्स वल फ़स्ल जमिया, और जिन्होंने जिन्स को भी देखा, जवाज़े फेल सब में मुश्तरक है, और फसल हुर्मते तर्क, रुझाने फेल, जवाज़े फेल, फसल को भी देखा, यानी जिन्स व फसल के मजमूए को जिन्होंने देखा, जन्ना अन्ना कुल्लम मिनहुमा मानी मुतबायना, उन्होंने ये समझा कि ये तो एक दूसरे के मुतबाइन मानी है, इनमें तबायुन है, और जब तबायुन है, एक लफ्ज का कोई हकीकी माना है, उसके मुबाइन कोई माना उससे मुराद लिया जाए तो वो क्या होता है, मजाज होता है। इनमें जिन्सो फसल की जानिब नजर करने की सूरत में तीनों में तबायुन है, लिहाजा जब वजूब के माने में इस्तेमाल नहीं होगा तो गोया अपने मुबाइन माने में इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये क्या होगा, मजाज होगा। ज़न्ना अन्ना कुल्लम मिनहुमा मानी मुतबायना व अनवाउन अलाहिदा, तो उन्होंने ये समझा कि ये तो एक दूसरे से मुख्तलिफ मानी हैं और अलाहदा किस्में हैं, फला यकूनु इल्ला मजाजा, लिहाजा दूसरे माने में इस्तेमाल मजाज होगा, हकीकत नहीं होगा, न कामिला और न कासिरा।
मुअम्मा तहकीक हो। रही इस बात की तहकीक कि ये इख्तिलाफ अन्ना हादल इख्तिलाफा फी लफ्ज़िल अम्र, कि ये इख्तिलाफ लफ्ज़ अम्र यानी अलिफ मीम रा में है, और फी सेगिल अम्र या सेगे अम्र इफ़ाल है ना, जो अम्र के सेगे आते हैं उन सेगों में ये इख्तिलाफ है। ये कहते हैं फमज़कूरुन फी तलवीह बिमा ला मज़ीदा अलैह, तो तलवीह में इसका जिक्र पूरी तफसील के साथ है, उस पर इजाफे की गुंजाइश नहीं है। और तलवीह ये आपके दर्स में शामिल है ना, इन्होंने यहाँ बता दिया है। अब जब आप तलवीह पढ़ेंगे साबिया में ना, 1 साल अभी इंतज़ार करना है ना, तो वहाँ ये बहस आएगी कि अलिफ मीम रा जो लफ्ज़ अम्र है इख्तिलाफ इसमें है या सेगे अम्र में इख्तिलाफ है। इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इसमें अलिफ मीम रा वाला मुराद है, बाज़ लोगों ने कहा है कि सेगे अम्र मुराद है ना। तफसील उस किताब में यहाँ ये बात पूरी हो गई। और इसके बाद की बहस बहुत तफसीली है, मैं उस पर कुछ रोशनी डाल दे रहा हूँ, बहस शुरू नहीं करूँगा। आगे जो ये बताएंगे वो बहस ये है कि अब तक तो ये मुतय्यन हो गया कि हमारे उलमा के नज़दीक अम्र वजूब के लिए है, उसका हकीकी माना वजूब है, उसकी दलीलें भी गुजर चुकी हैं। इबाहत और नुदुब वगैरह के माने में भी अम्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन करीने की बुनियाद पर, और ये अम्र का मजाजी माना है। आगे की जो बहस है वो इस बात से मुताल्लिक है कि अम्र तकरार मुक्तज़ी तकरार होता है और तकरार का एहतिमाल रखता है या नहीं। यानी जब सेग़े अम्र से किसी चीज का हुक्म दिया गया तो उसमें बार बार करने का तकाजा होगा, बार बार करने का एहतिमाल होगा। ये बहस उसूल शासी में आई है। अच्छा, तो हमारे उलमा का मजहब इस सिलसिले में ये है कि अम्र न तो मुक्तज़ी तकरार होता है और ना ही तकरार का एहतिमाल रखता है ना। ये क्या है, हमारे उलमा का मजहब है। अब बार बार नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, इनका क्या जवाब होगा? बार बार रोजा रखना पड़ता है हर साल, इसका क्या जवाब होगा? ये सारी तफसीलात आपकी किताब में आएंगी कि जब आपके नज़दीक मुक्तज़ी तकरार भी नहीं है, तकरार का एहतिमाल नहीं रखता है, तो इसका क्या जवाब आप देंगे? और जो लोग ये कहते हैं कि तकरार का इक्तिज़ा है, मुक्तज़ी तकरार है, उनकी क्या दलीलें हैं, उनका क्या जवाब है? जो लोग ये कहते हैं कि अम्र तकरार का एहतिमाल रखता है, उनकी क्या दलील है? हमारे उलमा उसका क्या जवाब देते हैं? इन तमाम चीज़ों की तफसील किताब में आएगी। इंशाअल्लाह जब ये बहस आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी हम आज की बहस को यहीं रोक रहे हैं।